Kantahin tayo, amen. 4 verses na ito, i-completon tayo. There is sunshine in the soul on the first verse. Sabay-sabay, lakasan, ready, sing. There is sunshine in my soul today, more glorious and bright, the glow in any earthly sky, for Jesus is my light. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moment, louder, His smiling face. There is sunshine in the soul, there is music in my soul today. Awit! And Jesus listening can hear the songs I cannot sing. Everybody! Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. There is springtime in my soul today, for when the Lord is near, the dove of peace sings in my heart, the flowers of grace appear. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the last verse. There is gladness in my soul. Amen. And praise and love for blessings which He gives me now, for joys laid up a chorus. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. Yan. Let us sing one more song before the opening prayer this morning. Awit po tayong lahat ng malakas. Kakaunti pa lang tayo, so lakasan natin. O yan. Wala ulit araw pero awit tayo. Heavenly sunlight, makalangit na araw. Walking in sunlight, ready? Sing. Walking in sunlight, all of my journey, over the mountains, through the deep vale. Jesus has said, I'll never forsake thee. Promise divine that never. Everybody! Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises. Jesus is mine. Shadows surround me, shadows above me, never conceal my Savior and guide. He is the light, in Him is no darkness. Ever I'm walking close to His side. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises. Jesus, smile in the bright sunlight, ever rejoicing, pressing my way to the mansions above, singing His praises. Gladly I'm walking in sunlight, sunlight of lahat. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises. Jesus is mine.
I call on Brother Renovic for the opening prayer, our local missionary to Bantay, Ilocos Sur. Amen. Sige, kung mararagtay kakabsat, amami nga nailangitan, managparabor ken managayat unay, Apo Diyos, pagyamanan mo manen, Apo Diyos, detoy baro nga biyag nga impaay mo kanyami, baro manen nga biyag nga patuloy nga agserbi ken ka, agdaydayaw ken ka, Apo Diyos. Apo Diyos, kararagmi nga si kamanen, Apo Diyos, di mangkadwa kanyami, detoy Sunday School mi, bendisyon naman, Apo Diyos, ti amin nga parte, detoy programa mi, kastamet eje kabsat mi nga agtakder, madamdama, kamet, Apo, so na ti heavenly wisdom, kastamet kanyami, Apo Diyos, ngagdingeg, luktam ti puso ken panunot mi, dalusam gitoy, Apo Diyos, ta nadardaras mi nga mawatan ken may apply. Kastamet, Apo Diyos, si kamanen, Apo Diyos, ti mangsalwad, gidi kakabsat mi nga paumay pa lang, yadayom so dati ipigad ken disgrasya, Apo Diyos. May minsan pa, Apo Diyos, dumadawat kami ti pamakawan, ginagbasulan ken nagkurkurangan mi. Dito iti dawaten mi, tinagan ni Apo may Jesus. Amen. Amen. Thank you so much. Remain standing. Yan. Let us sing one more song before the special number this morning. Okay pa ba kayo? Say aloud, Amen. Amen. Dapat maging mainit tayo kasi malamig ang panahon. Awitin natin, When the Roll is Called Up Yonder. Excited na ba kayo? Sana nga bumalik na ang Panginoon para no more tears, no more night. When the trumpet of the Lord ready, sing. When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. Lahat ng ligtas! When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share, when his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. Amen. Sing. And the roll is called up yan. Sabay-sabay. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Thank you for that good singing. Makakaupo na po tayong lahat. Wickedness is everywhere, no one even seems to care, but God still seeks today for a man who will not compromise, who'll boldly stand against the lies. Oh, can you hear him say, stand in the gap, who will shine forth the light, who will make up the hedge, who will pray in the night, who will speak forth the truth, who will warn of God's wrath.
Oh, will be the one who will stand in the gap. Mercy's door is soon to close. Billions still who do not know the hope found in God's Son. In my hands I hold His holy word, and in my heart His Spirit stirred. I long to be the one who will stand in the gap, who will shine forth the light, who will make up the hedge, who will pray in the night, who will speak forth the truth, who will warn of God's wrath. Will I be the one who will stand in the gap? Lord, give me boldness to proclaim the truth unto the lost, to stand for you in all I do, no matter what the cost. Who will stand in the gap? Who will shine forth the light? Who will make up the hedge? Who will pray in the night? Speak forth the truth. Who will warn of God's wrath? Will you be the one who will stand in the gap? Will you be the one? Will I be the one? Or will there be one who will stand in the gap? Isang pinag-choir lang iso panagtader. So gyaman tayo ti apo ta magamit manin. Iti mangibahagi iti sasaw na po Diyos kabsat. So gyaman mag special number ni Brother Nicole. Kasta karod kabsat patabigat duwa tagar nga tumader tayo amin. Iti loktan tayo di Bible 1 Corinthians chapter 16 verse 15. Iti kapsat, DJ continuation mat lang iti DJ title iti Sunday. Sunday ba DJ? Wayne, ni Brother Dex. Ay last Sunday. 1 Corinthians chapter 16 verse 15. Chapter 16, verse 15. Jayawon iti Bible na absat, hanga makastroke. Tiyan mo, kita nyo di screen ko na. Awon di Bible na nga membro absat, so iti patakaran tayo nga makastroke. Already screen tayo niya. No, membro lain. Sige, nakita tayo. Basahan tayo, Lord J. Verse 15, ready read. I beseech you, brethren, in the house of Stephanas, that he is in the first fruit of Achaia, and that they have dedicated themselves to the ministry of the saints. Karakter pa nagdumog tayo kidan tayo, let's pray. Apo Diyos nga nailangitan, nagyamang kami, Apo Diyos, at nga bigat, nagyamang kami mat iti blessing, nga ampahin mo kanyami, Apo Diyos. Kaya dumawat nakpay iti pamakawan,
iti naramid mi Apo Diyos, dalo sa mga rot Apo Diyos, iti puso mi, kaya iti panunot mi, ket agserbi kami nga napudnutat nga bigat Apo Diyos. Ket bendisyonam, tunggal maysa, kana kami iti wisdom, nga mga dalaman ti sa umon, kaya iti understanding Apo Diyos. Mas the best mat lang nga mawatan mi, iti sa saom, lumangnak iti lukudam Apo Diyos. Holy Spirit, itaggaraw, dutoy na nga dumaw-dawat, nagpakpakasi kanya Apo Diyos, kanya man iti rumor, titingiwat ko, kitagapo kanya Apo Diyos. Nga mga encourage manen, tunggal may sa kanya mi, dakiti, ada iti kalos na, iti puspuso na Apo Diyos, kimal yun, sapay ko Apo Diyos, ket palot naman kung maiti puspuso, mitatanga bigat Apo Diyos. Babaen iti sa saom. Dahito mati daw-dawat ko, tinaganis nga po mi. Amen. So, diyaman na kabsat. So, dahito iti, naitad kanyak nga verse. Faithful and fruitful on respect to the authority of God's word. Matandaran nyo, dayjay topic mat lang ni Brother Dex. So iti namalagip yun, dayjay puntos na, talo nga S. Dayjay, diyan kayong kapilitan, Brad. Submission to God's authority and stewards under God's authority and service for God's authority. Tatamat kabsat, ada iti F nga talo ngayon surat ko. Kanya na S, kanya F, may pabilyaran ngayon. F. Nalak makita da ito yung kabsat. Panggap iti topic tayo tata. Aritamot lang ay iti title. So, basaan, DJ, nikak pa lang iti background na. Dita, pagki-flashman ni... So, the Apostle Paul urged the Corinthian church to the respect and follow the example of Stephanas in his household, who were the first Christian in the region of Achaia and early dedicated their lives to serving fellow believers. So data iti background na data 1 Corinthians chapter 16 verse 15 nga basat. So naging example Stephanas ay in the church of So iso na ikat makun ko na nga dedicated iti pinagbiag na may isang believers kabisat. So na iti may isang example. Next DJ slide tayo. May sapay nga meaning na. In 1611, the word addicted. So, nabasa tayo di verse kabsat, addicted. Carried slightly different meaning that is thus today, rather implying an unhealthy or uncontrollable compulsion. It was a positive term adopted from the Latin addictus, meaning to devote, dedicate, or voluntarily give one's over entirely to a cause or purpose. Na makita yun na underline ng DJ makun ko na nga devote kabsat. So dapat na yun na dita i-context na dita kabsat who tuktukoy na nga tawag kabsat. The household of Stephanas, recognized as the first fruit of Achaia, the first converts in the region. So, timon una nga na-convert kabsat data. Church of Achaia. What? They wholeheartedly committed their lives, time, and resources to serving, supporting, and ministering of their fellow believers. So, iti pinagserbi na kabsat ko, makun ko na wholeheartedly committed their lives. Nyapay, DJ time na. Yung oras. Tunggal may sa kanya tayo may isang Kristiyano, dapat DJ time tayo ko at damat lang yun na po Diyos kabsat. An nga kagudwa, nga kuna ni pastor ko, an nga itibigat laeng, iti pinag-serve tayo ko na po Diyos. Nabatag malmalum, awan ti agawid, membro iti Pilgrim Bible Baptist Church. Nga kuna, and resources to serving, supporting. So, support tayo iti nang ro na iti ministry.
and ministering to their fellow believers. Paul's reaction. Paul encouraged the Corinthians church to submit yourself unto such and recognize their hard work. So that tayo kabsat, dati underline na, DJ makun ko na nga devoted. So ikanda iti big meaning na. Devoted. Ang ibig sabihin ng devoted ay tapat, masugid, o mapagmahal. Iti meaning na iti tapat, di kabsat. So, nakita tayo. No, ibagbaga tayo nga tapat ko na dita, para sa taong lubos ang dedikasyon sa isang tao, trabaho o paniniwala. Meaning, dedicated kabsat, dedicated kayo mo lang iti ministry tayo. Baka saan? Nangro na iti ministry. Halalo iti, makun ko na iti pinagdalusan, iti church kabsat. So, faithful tunggal mo sa bakanya tayo. Or no, mapilpilitan kayo. Lalo yun no, makun ko na nga, di iti tribe. I mean, ano nga, ibagbakang kabsat. Masapol nga si tayo nga, isang Kristiyano, nga kung kunatay kot faithful and fruitful as believers, dapat kat tapat tayo. Meaning, loyal or dedicated. No, si tayo kat DJ makun ko nang pabanji-banjing tayo laeng. No, leader, baon na. Baon na. So na malang maubra. Nya, agi baon leader. Ano mo nalpas yung bang na ibabaon. So na malang ti mga obra. Yan si stand. Nung kasi mo ti baon na yung member, so nalata mo tayo obra. Nya rodong absat. Tap-tapat mo lang iti obrahan tayo, no, para tumpal bilin lang no, ni Pastor ti agibaon, so nantutulang ti tumpalin yon. Nya, automatic no ni Pastor. Yung mamin ano nga ibagbaga ni Pastor, ngagpaparis tayo lang dito, yobsat. Fairness. Nya, dapat balance. Diba, iti ko na nga Proverbs chapter 11, daking kabiltan, no ang nagkamali, verse 1, the first balance is abomination unto the Lord, but a just weight is delight. Di ba? Makarimon. Kunanan sa DJ, abomination, di ba? Makarimon iti sangwanan na po ng mga balanse, pinagbiag tayo kabsat. No, dyan lang tao nga kahit mo lang i-respeto, isulaeng. Di ba? Kabahagi mo lang iti title tayo. Nga kunanakot, faithful and fruitful on respect to the authority of God's word. So, i-respect tayo mo lang absat iti leader tayo niya. Ken assistant. No, kasi jay absat, no baon na, obran, awanin. Antay mat lang faithful tayo iti sangwanen na po Diyos. Kung nanapay, mapagmahal. Loving, affectionate, para sa nagpapakita ng labis na pagmamahal at malasakit. Eto nyo malang iti ministry of absat. Na? Baka nyo nga ayato nun. So nga, kunayon to lang kat. Kuna tayo lang kat. May sanak nga member iti choir. Choir na, kanta na alatan. Baka makita nak ni mamang, ni papang, maung tanak. Diba? Kasla, ayun ti contradict DJ verse nga Colossians 3:23. Diba nga, whatsoever you do it heartily, as to the Lord, and not unto men. Yeah. Ipagpakita tayo lang ba iti sangwanan iti taon? The best nga ipakita tayo iti sangwanan na po Diyos kabsat. Iti pinagserbi tayo. Kasi na po Diyos lang iti mangible-bless kanya tayo kabsat. Anyaman nga ubraen tayo iti dito yung church na po Diyos mat lang kabsat. Ang nga iti tao iti pagdaydayawan tayo. Dapat ayan tayo. Iti anyaman iti naituka nga ministry tayo. Kas a membro dayto nga simbahan. Anlang nga DJ imbaga ni brother. Nya, tumpaраклatan. Tagi din no makaungot ko malipaka kunayo. Dapat iti DJ mindset tayo absat. Agsarsarbi tayo nga tunggal may sa nga para kina po Dios.
Nya. Nga ako nanagod, respect. Anyo matanda rin ba, di baga ni Pastor Peter dito idi. Once na respect mo lang DJ may isang tao nga gibabawon kanya, totally, sumursurot ka man lang kay Napo Diyos. No malagay nyo pwede DJ baga na, idi nag-last preaching dito yung absad. So awan iti sa bali, ang nga tao iti pagdaydayawan tayo absad. Dapat kat, ayatin tayo, adda iti malasakit tayo, absad ito yung simbahan. Kaya iti ministry tayo. Lalo iti kagamitan iti simbahan. Nya, baka mapukaw pa yamin, mapitak. Gapuha na napay nga mapitak iti baso. Mapitak ay iti tasa. Ay busen pati baso. Pati tasa. Di baso miti Iron Man, dako mo no. Nawas outan di may isan, nawan. Sumsa nga po. Manoy di aja 30. Sorko 30. Apeng mapitak absat. Awan iti labi. Kami mo ingagaro, brother. Apeng nga sang-sanga pulon na yung nabating kabsat. Nya, aksidente mo, gamin. Kasi, tak mabaling nga judge. Ada kanya tayo tunggal mesayang kabsat. Nga, di puso tayo. No? Talaga bang ayatin tayo iti ministry tayo? Nya. May katlo, DJ, makun ko na nga masugid or fervent, ardent. Para sa taong porsigido, at walang humpay ang suporta o pagsisikap. So no porsigido absat an nga narigat iti pinagministry iti Apo. Nga malaglag ko nga kuna ni Pastor Mike nga ang nga narigat iti agministry no sikakot si pupuso mat lang nga garamid daw. Apay nga marigatan iti maysa nga tao. Nya, DJ puso na. Apilitan lang. Di ngay, ang nasimpa. No nasimpa iti puso tayo absat, antay nga marigrigatan iti ministry. Kaya so deyay. No nasyat iti puso tayo, no pinagserbi tayo, an nga narigat kabsat. Kasi, di ba iti ada di nobya. Nobya, di nga yarar mo. Di ba ang narigat nga ikam iti chocolate or igatangam. Di kwartam lang nga rodon ko. Nga batin igatang mo pa ilaing. Porsigido ka nga mapasagot mo laing. Kasi di kumamot iti sangwan na po Diyos kabsat. Dapat yun nasimpamot lang ang nga lang di ginobiam iti parparaburam kabsat. Di ba? Nya. No, kaya tayo nga agserbi kin na po Diyos, nga napudno kabisat. DJ, puso tayo kumat na siya. Islam mo lang ang ginubiam. Nakarkaro kumapit, iligtas na kanya po Diyos kabisat. Ano mo nga masubalitan DJ in sakripisyo na po Diyos. Ginubiam, naipako ba di krus? Ay, alam yung pako na yun. Adya karod kabisat, mas nga ito na po Diyos. Mas the best nga pagserbihan tayong iti tao. Yeah. Nagarudo ni sakripisyo ti amin. Ngayon na po Diyos di mo tidtid daw. Napilpilitan nga nagtrabaho iti unog ti simbahan. So tatay kabsat. DJ nakakato kami hagluto. Oras tatayin eh. Kung nag-alarm di cellphone ko. Alas 4. Baglang tanda na umatin nagjikat 3. Hindi na nga na rin. 4:13. Baglaan. Kung nakinisekang, darso nagsuka, o bumangon kan. Dati kami ang nagdigoson nga absat, kaninin. Si kami tinaytuka, group 1. Hindi mo nagpalagip niyak nga gluto, di mo may. So, hindi absat. Tunggal may sa kanya, ko dapat porsigido tayo. Nya. Ako na, DJ imbes nga gluton, ti ubrami tat tayo bigbigat. May isa lang nga palagip kabsat, nga may isang kabsat, tayo iti pamati. Idi agluto kami, niyabanak ni Brother Dex, nado na tinobramin. May kamantoy ko na. Problema na natin na tao. Di ka yung basura kabsat, di basura. So, na ado iti igusnan. So ang hornos jarwar. So nga kanya tayo absat, anya man iti naytuka, aramiden tayo nga nasyaat.
ayatin tayo. Kasi nga, kung yung leader tatay ko, pag umay na, nagpa-practice iti choir, suno piti nagisupot, ay hindi basura. Nya, okay, yung leader yung habsat. Pa-practice lang ti choir. Imbes nga pan nasunod di pamilya na. Sunod nagisupsupot. Tami nga nakuhaan di tatayin kini Brother Dexten. Ta DJ tinasikaso mi DJ mululi. Amo di mululi. Mululi nga gus. Kakaywara. Di jaing kabsat. Kung may palagip tunggal may sa kanya tayo, anya man iti na ito ka, siya atin din lang kabsat. Kasi amot nga inaldaw nga agdalos tayo iti simbahan. Among nga mabalin di full time nga so tagdalos. Pinubagate nga full time so dati agdalusan, iti simbahan kabsat. Nya, si tayo, rubang tayo tunggal may isa, dahil simbahan, si tayo nga membro. Kaya pagtitinulungan tayo kabsat, antay nga may isa, dudu walang talo. Iti agdaldalos. Narigat mo't nga ibagatay nga faithful tayo. Ngayon, sila mapilpilitan iti pinagserbi tayo kay Napo Diyos. So, kung nanapit to'y, next man slide. Addicted. So, si tayo nga makunkun ng addicted, kunana. Di ba no, iti word addicted kit sila no dunggong mo nagmadi absat. Di ka sila drugs. Kuna tayo nya addicted. Ano ba ang karakteristik ng addict? Nagpaspas juras addict. Pag sinabing addict, guna na, di nga drugs. Tapos, if you say addict in the word of the Lord, what are doing to do? If you say addict or addicted in the word of the Lord, number one, must be faithful our ministry in the Lord. So, napadasan ng nakasubok iti koten nga bisat, di puraw. Hamu tayo? Hamuyo? Di agsiksigarilyo. Tayag naman, di mana? Idi. Manutati may sakaan, bro? Nangina. Iba kayo di price Matiliwan kami. Naglala ko. Nya. Kung nga ito, di 1 Corinthians chapter 2, verse 2. Chapter 4, verse 2. Ano ba ang required ng isang katiwala ng Panginoon? So, ibasahan tayo yung verse 2. Absat, 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Kailangan ti may isang mic. Pabasakin ni Brother Dex. So, namutin ang basan sa dito di last Sunday. Tiyan mo ko. First Corinthians chapter 4, verse 2. Hello. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Di ko na nga rin nga required. Ano ba ang required ng isang katiwala ng Panginoon? That a man be found faithful. Maging matapat. So, si tayo nga makunkunang nga da iti respeto tayo iti gawain ni Apo Diyos. Dapat katagbalin tayo nga faithful kan. Iti ministry tayo sa. Kasi kasapulan da ita, iti sangawanan ni Apo Diyos. Nya. Si tayo nga ministry kabsat, dapat faithful tayo. Nga kung nagtatay, ang iti tao iti pagsarsaribyan tayo ni Apo Diyos. So, loktan tayo pa dapay verse ko ta, sir? Colossians chapter 4, verse 17. Colossians. No, da ako matagalog na, iso iti kwatay no ka. Ayawan Tagalog na. Amerikano, DJ. Laptop tayo Sige, siya tamang basa kabsat. And say to Archippus, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it.
Nya, dapat ma-fulfill tayo lang, fulfill it kung ana. No nya man di ada ministry kanya tayo. Nya, dapat maubra tayo matlaing usat. Alang nga maubra, dapat ket na shot mat lang nga maubra tayo. Amok nga tunggal may sa kanya tayo, ada itinayto ka ng ministry. Di ba? Nga kunak, hindi ko, bas, ag-retire naksan sa 90, taga-kolekta iti tribe. Gasang-gasat, sulat lang siya. So nga, blessing na tao sa nga ti branda yung kuha ni Father. Si kalatag, takder, ay si kalatag kolekta. Tapos si kamuti natangkon, nagsingir. Kuno kasano na tangtang mo, maji singir. Di ba? Kapsat ka niya, agbalintay mga natangkain. Pag-pray tayo lata, tayo darata iti commitment. Lalo iti food pantry, kapsat. Kailangan dahi ta. Nawan iti makolekta, antay nga mangmangan. Mabantay jay, 1 Timothy, bag dahi jay. 1 Timothy chapter 1, verse 12. And I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. So nga, dapat kat faithful tayo nga talaga absat. Iti ministry tayo. Basit man day ta, no pagrugrug yanam, dapat kat tapat kan absat. Kasanunton no dumadakil iti ministry, no ang ka nga tapat tatta. Kasanan to pa'y nga ikan na kayo iti ministry na bo Diyos. Kasi jidad duma, kasla ngay, nadagsan ti pinagkunada no panggap iti ministry. Dahil takot blessing kabsat. Apay nga sika iti arita. Ado iti taong awan iti ministry na. Blessing nga sika iti ditta. Sika tinakikitaan na po Diyos, ginamit na lang ni pastor. Nga, nga so tinagibaon. Sika ti adati wisdom na. So nga, arita. So lalo iti parabon na po Diyos, biyaan na po Diyos, iti tricycle, o iti biyaya na, DJ nalaka tayo makarehistro. Jay LTO absat. Next year, face to face ako nada. So kayo nga ko karigatan yun, kabsat. No, ada itiribangan tayo nga ko, kasi tayo igam iti makun ko ng transportation to registration. Biyayan lang na po Diyos nga si tayo magamgamit. Yeah. Nagtitinulong tayo, ada iti driver data, ada iti taga-restro, nya pay, tubra na jay, taga-text iti bisita, dapat kat i-fulfill tayo jay nga ministry tayo sa aba, ada iti makun ko na pagtatapat. Next slide. Aghang ti cellphone ko. Ano ba ang meaning ng faithful? Loyal. May kakita di ko na. No loyal ka absat ko na. Napudno tayo kay Apo Diyos. Napudno tayo iti commitment tayo ti Apo Diyos. Napudno kayo matlang absat. Napudno tayo matlaeng tunggal may isa. Iti ministry tayo iti pinaglutuan, choir, Bible study. No, iti Bible study, may maysa, dapat napudno ka. Nya. Kasanton no ang kanapudno di maysa, no, nagbaling nga duwa, di ang kanapudno, may kadwang ang kanapudno. Nya. So no, may maysa iti Bible study, man kat ikarkarigatan tayo ng kabsat. Nga, iti parabor na po Diyos, surutan tayo or tumpalin tayo di jay obligasyon tayo may isang agbay Bible study. Nya pa di tribe leader. Tribe leader, narigat mo to brada. Uri ko na yung taga-baundag, daldalos dami niya. Pati assistant, uri ay sauda nga sao, agtap trabaho. Kami mo, ang kayo lang kasi kayong member. Bako ko na yung baunda lang nga baunda ito eh. Di tribe leader kan assistant. Apay nga kabsat na balbaliwan iti tawag na dito yun. Form na iti pinagtadaran ti Asher. Apay kapuanan di nakatukan da duma. Among agtatad. Nya
Imbes nga sunod tagsita ko, baka sunod ti masitsita kami. No, kigtotom nga tagat sunod pa iti mariing. So, nga binalbaliwan iti kwan ni pastor. Dumad di jay, mapampansin nyo, idurundas. Imbes nga si kamataglukat, si kamot ti may kasjay. Di ba? Makikigtot ka, ang makasipot. No, si ka itinaito ka, dapat kat alerto ka, lalo di ruwangan. Absat. So, nga nabalbaliwan, so, napansin ni pastor, kat iti tribe leader kan assistant leader. Barbaring man masuktan. Nga DJ assistant kan leader iti maturog niya. So nga narigat no masukta-suktan nantay mga faithful wabsat no kasjay. Constant kunanaan nga agbalbali wan nga faithful. Han nga faithful katatta no next amman. Faithful katatta no umay nga lawas saan kamanin. Nga faithful eh. Nya, kada meaning na tamay met Ilocano klatan, daradaras nga mawatan. Pasensya latan. Pinag-type ko na didog. So nga constant an kang agbalbali kabsat. Nya, faithful ka tata, faithful ka agnanayon, naging gana alain na kanya po Dios. Nya. So nga sumaron no steadfast. Matatag. Matatag ka kahit may pagsubok sa buhay bilang isang Kristiyano. No, daman iti pagsubok tayo kabsat, antay nga umadayo. Han nga rason iti pagsubok, nga umada tayo iti ministry. Yan. Adaman, mas the best nga umasidig tayo latan, no, da iti pagsubok kabsat. Kasi na po Diyos lang iti makaited mo iti strength, tunggal may sa Kanya tayo. Unwavering, dahil na ikabil ko ta. Unwavering, hindi natitinag sa gawain ng kamunduan. Hindi sinunod sa uso. Di ngayon dadumon, di ba? Wave DJ Alon. Magkamali, DJ ay agalon na alon. Oo, naidaluin ka, may surot ka. Di ba? Nung si tayo mag-ministry kabsat, nung tayo nga faithful, no, iti nagkita mo nga, DJ Slaw, madagiti agbasbasa. Nakita mo di barkada mo nga kastitububrahan na. Nay pasurot kan, awanin makunaba nga faithful kamot lang na po Diyos. Or sumursurot kan iti makunkun na nga kamunduhan ng kabsat. So nga si tayo, antay nga sumurot iti kamunduhan. Dapat katagbalin tayo mat lang nga faithful. May kadwa? Wala yung oras tayo kabsat? Nung mabaling kayo, sublik ko ma. Number 2, at number 1, we must be faithful, tata. We must be fruitful in our ministry. So, giluktan tayo di verse, 1 Corinthians 15:58. Awangan ti Tagalog na di ko. 15:58. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos ang laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yaman nalalaman ninyo ang hindi walang kabuluhan, ang iyong gawa sa Panginoon. So, di makun ko ng abounding. So, makun ko ng abounding, meaning di fruitful absat, abound tayo ba iti aramid ti Apo Diyos. Duma, awanin kabsat, no, pagpatinggan na dyan, di latay, mga kunayon. Kunatayon. An kumakabsat, agabound tayo, or lumago tayo pa iti pananampalata tayo. Psalm chapter 92 verse 13. Luktan tayo. Pagkiplasman. Psalm 92 verse 13. Pakibasa ni Brother James. Psalm 92 or the screen latan. Psalm 92 verse 13, those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the course of our God. So, kahit kung basahin tayo kabsat, DJ makun ko na, nga kung nakat dito ikat, DJ explanation na, no kitain tayo iti, no naimula, nga kung kan kanayon dito church, kan kanayon tayo umetlaing dito church, kabsat, no baka para absent tayo yun. Yan. Ada katata, no next, awan manon. Sino iti agkarabsen kanya
tayo tuyag man TV man na. Sa karabsen. Kada ti Wednesday. Awan to mo no next week yun. Nya. Natayo ket na imula iti balay ni Apo. Ket no naimula tayo iti balay ti Apo, kabsat. Ket no naimula tayo, dapat ket aggrow tayo. Dapat ket agprosper tayo. Nya. Flourish nga kunana. No naimula ka mat lang ken na Apo Dios, ket agprosper iti biag tayo. May isa nga Kristiyano. Nga kunana ba ito'y dapat ket lumago tayo iti aramid ti Apo kasla iti mula no ikam iti abuno nya. Di ba no ikam ti abuno ket DJ dumakkel lumang to nya lumang to lumang lang to kayo man lang absat no malaylay ti tayo nya. Awan iti fertilizer na awan iti sibug na nya. Dapat ket lumago tayo. Ang kunana ko di Psalm 92 verse 13 nga binasa tayo, datayo nga rod kaabsat, ket makangkangag ti sasauna po Diyos, maprit-pritsingan, masersermonan, ket dapat si tayo iti mas lumagupay, iti pananampalata tayo. Si tayo ket agbunga tayo absat. Si tayo iti namnamaen na po Diyos, nga agro, aan nga iti unbeliever. Di ba? Anong naman yung iti unbeliever nga agro? Nya, imbes nga si tayo iti agro. Ang daduma ko naman, sila na may metigalad na dyan, believer Ang siyak, baka siya no makwakwayo, di bagbagi tayo, kasi niya, baka no daduma, question ka. Question tayo, makita mo dyan, believer, apay, mas ada dun sa ti parabor na dyan. Daduma kami ti Kristiyano, nagagagot pa kami ti unbeliever, nasadsado ti Kristiyano. So nga daduma, question. Tapos tayo itikan ka na yun nga makangkangeg, iti preaching absat. Dapat si tayo iti lumago. Kung na pa ito'y, dapat na ikabal ko ta. John 15, verse 1 to 8. It's all about fruit of soul. So, ante yung aluktan kabsat daytan. So, itituktukoy na data na topic tayo kini pastor about DJ makunko ng soul. Ano na ba naabot ng ating Christian life? May naakay na ba tayo? Kamusta na? Kamusta ng pamilya mo? Baka hindi mo pa maakay sa simbahan. Yeah. Baka dati mabati di balay yung wabsat. So, dapat kat agbunga tayo wabsat. Naakay na ba natin lahat sila? Kung ako karod, DJ verse tayo, addicted. Maging addict rin tayo sa pag-akay ng kaluluwa. So, ikarigatan tayo nga makay tayo, iti pamilya tayo sa DJ nga sa bali iti pamilya nga kayo, mas the best pa nga unahon tayo iti pamilya tayo sa no, dagbakbak slide dun. So, antay nga pag kuon na ganyan, agpatingga DJ, anos tayo nga awisan. Dapat awisan tayo lahat ta. At dantumot lang iti pagbanagan na kabsat. Last nga puntos tayo, di makun ko na nga fearless. Dapat 10 minutes ba? 10 minutes. Fearless. Pantay DJ. Last puntos tayo. We must fearless our ministry. O, apay nga makun ko ng fearless. Meaning, DJ fearless dito kabsat, iti meaning na, living with confident, faith and courage, rooted, and trust in God. So, no, ada iti ministry tayo kabsat, kadwa tayo na po Diyos, dapat confident tayo matlang nga obrayan. Yan. No, dumagamin, mababain ka as a leader, no, ubing ka, di membrom gamin ka na lakay. So, nga duma, mas the best nga si kalatan, DJ, or makita nga mababain yung leader mo na ko, si ka nga assistant or member, dapat kat porsigido ka nga tumulong.
Baka mababain langan di leader mo tanan nag-ubing. Diba? Good. No mari namutan ang kasjay nga absat ko si kamat tagarawon. Mabain nga rud. Ma-determine mo mababain di leader mo. Totally si katagarawon. Alangan nga urayon pa ila. Na namiris mo lang rin managbabain di leader mo kasi pa ilaeng, baybayan pa ilaeng. Dapat sige dang obray mo. Amo uray nga saon. Amo uray nga blood. Nya, kanya tayo kabsat, dapat kat faithful tayo, dapat kat napuno tayo, agbalin tayo nga bunga, ken adda iti confident tayo, matlang iti ministry tayo. Kasi kadwa tayo matlang na po Diyos. Nga di last verse ko, aglipas DJ kwakon, oras kon DJ Colossians. Colossians 3:23. Colossians 3:23. Baka katay, and whatsoever you do it heartily. Yeah. And not unto men, as to the Lord. Para kay na po Diyos kabsat. Para kay na po Diyos, an nga iti para tao. Di conclusion, basa klainin. I-plus lang di screenin. Di na ikabil nga conclusion. At iti conclusion na kabsat. Madayag plus the screen. Being a true Christian believers in Christ, we must faithful and fruitful and fearless in our ministry. Because God be glorified. Niya po Diyos, ket mag-glorified kabsat. Maluwalhati iti obran tayo. No si tayo ket agbalin nga faithful, agbalin tayo nga fruitful, no at iti fearless tayo. Agbalin tayo nga confident, no niya iti obran tayo kabsat. Babayin iti parabor na po Diyos. Kasi damat lang niya po Diyos nga mangigagayad tayo. Kabsat. So nga agbalin nga napudno. An nga iti tao iti pagserserbihan tayo. So dadya lang iti talong puntos. Sapay gumapo Diyos adda iti napulot tayo nga mausar tayo manen iti pinagbiag tayo. Thank you very much and God bless po. Closing prayer. Dumog tayo orto bader tayo absat. Tagkararag tayo. Let's pray. Dakilang Diyos ng makapangyarihan. Salamat Diyos sa natapos na Sunday School namin. Salamat sa wisdom na pinairam mo. Salamat sa Holy Spirit. Sapay ko po Diyos nga natignay manen iti puspuso min. Ket mausar iti biag mi lumagupay. Agbaling kami nga tapat iti sangwa na po Diyos an nga iti tao. Ken sapay ko po Diyos iti pinagtultuloy iti service mi tata nga bigat ikamat iti wisdom iti pastor mi. And pakawanan na kami po Diyos iti nagkurkurangan mi. Ken iti napanunot mi. Ken iti naaramid mi po Diyos. Ken iti pinagtultuloy mi po Diyos bendisyon na aming nga tumadar ditoy. Kami iti wisdom nga agbaling nga successful iti service mi. Dahito man ti daw dawat ko tinagan ni Jesus nga po mi. Amen.